Munigi. Mimi ni chef de village wa Kieru nikiwa mgupema Munigi. Wakazi wa mtambo, furaha iko? Eske tunaweza chapa makofi kwa kukaribisha wakuu viongozi hapa? Amuone tuko na baraka mingi na neema ya village Kiheru, Rukoko, Murambi kwa kutembelewa na wakuu viongozi. Nikusema ile furaha yenu wenyewe mko nayo inaomba muioneshe na wakuu viongozi wakati watarudia washuhudie furaha yenyewe waliona ndani ya hii mwingine zetu tatu. Kwa machache, kwa majina ni Ndami Kanuma Riven, nikiwa chef de village wa Rukoko. Jambo yenu. Wakazi jambo yenu. Kiheru jambo yenu. Murambi jambo yenu. Rukoko jambo yenu. Tunafurahi sana kabisa, na mpige makofi vraiment kwa tunaona viongozi wetu wanataka kutembelea. Mimi naitwa kwa jina Alphonse Sevaneti, chef de village wa Murambi. Vraiment mpige mikono, tunafurahi sana. Tunapongeza sana. Kama kiongozi wa Mupema Munigi, nikifurahi sana kwa umoja ambao tuko nayo ndani ya village zetu. Kuna wengine wanatatizwa wakati umefika mahali hapa, kuna message, kuna neno ambayo nakuyapa na unapata kuijua. Haiko vile? Nikiwa hapa, mwami wetu alisema ni wasalimu kwa sababu wapenda sana. Masiku zilizopita mbele kulikuwa naonekana habari ya mabandia kuingia ndani ya manyumba na kupiga masasi kiolela. Kwa leo Aviko ndio alisema ni wasalimu wakazi wote ndani ya vilaji ya Kieru na Murambi na Rukoko. Akasema ni wasalimu kwa kazi ambayo mko nafanya kwa kukuwa na denonse makasi spe. Asante sana. Nikiwa hapa ninafurahi sana kwa kuwa wakuu viongozi waweza kufika mahali hapa. Haiko hapa tu kwa nini nafikaka hapa sasa hivi. Tulikuwa tena hapa ndani ya Ugarura kwa ile kilima, ilikuwa samedi. Kuna wengine wenyewe wakazi walikuwa na wajue na wakajua ile siku. Ningeliweza kuomba tuendelee vile kwa hali ya kukuwa na denonse na kukuwa nasema habari kwa wakati, ili viongozi waweze kufika, kwa sababu tuna polisi yetu ambayo iko Sudani. Utapata shida unaita banakuwa mbio kwa kufika. Kwa hiyo tutapigia polisi yetu na jeshi kwa kazi ambayo wako nafanya, tuwapigie mkono. Ndio maana ningeliomba wakazi wetu ambao wako mahali hapa msikuwe na kuwa intimidate. Utapata shida, sema mbele ya wakati ili uweze kusaidiwa. Usione mtu anakuia na furahia chama kwa sababu amko wake ma influence. Aseme niko mtu fulani, aseme niko hivi, akuye kuvamia kitu yako. Siko na viona. Sasa usikuwe na kuwa na roga ya kuwa nasema na kuwa na denonse mtu mwenye anakutatiza. Uko na haki yako ya kusema, kwa sababu wewe uko na haja ya kuishi. Usikuwe nasema sema hauna pesa, hautasema uko na droit yako ya kusema na watakusikia. Haiko vile? Wakuu viongozi wako na besoin ya kuwa napata habari. Ukuu wa chini, ukuu wa juu,
wanapenda wapate habari ya ule mtu mwenye ananyanyasiwa ili aweze kusaidiwa. Sasa ndio maana wenye bako nasio kuwa napigana kama ni hili na bwana, si mjikaze mwende kuma service. Munaona kama vitu vinashindikana mnyumba, mnaita jamaa iweze kuwaunganisha, vikashindikana, polisi iko pale, dese iko pale, mashefu wako pale, waweze kuwasaidia. Na unasikia usiku watu wanapigana, usiku watu wanapigana, na hapa Kieru kuna nyila lumana mavinyo. Bonke naomba ile kitu mwenye atakamatiwa tu anaendelea kupigana vile, watakuwa na mkamata. Nadhani yule mwenye alumana kinywa alifika kutese. Naomba ile kitu wakaaji yetu tujikaze, ile tabia niko naianza iona tu mviache ya Kieru na Morambi. Mefasi zengine siko nasikia watu kupigana. Ukoko siko nasikia sana. Ngangi dosi visikie, Ngangi twesi visikie, Ngangi esi visikie, Kabasi visikie, Kieru na Morambi njo kwa niko na visikie ile vitu. Eske mwone kama ni haya? Sasa mko najiona mnajiona. Sasa nyote mtakuwa na wakia tu kuna mnakuwa napigana. Bonke tujikaze. Bamama iko watu wakuwa napiga iko ngombe na iko ngoma. Tusaidiane. Haiko mzuri watu wakuwa napigana. Hatuko mwakati ya kupigana. Tulikuwa na vita yenye ilikuwa nakuwa ya masasi kulia na wamwizi vile vishaisha. Sasa utabakia tu watu kwa napigana. Sasa ile kitu mchikaze, tuweze gisi ya kushanje. Naomba wa chef de village na wa notable wa village tatu kuweza kunitafutia wale waliona ambao waliweza kufunguliwa. Village yetu sasa mnaleta shida, tunamweleaka anaweza kuzitatua kwa wakati ambao unayofaa. Kwa hiyo bila ukawia, tutakaribisha baba yetu administrateur kwa kuweza kuzungumzia population ya village ya Ukoko, ya Morambi na ya Kieru. Asante sana, karibu baba yetu. Tutamkaribisha. Naona kiongozi team leader wa province yuko hapa, ni kumkaribisha, kumwambia karibu kwetu Nyiragongo. Ilikuwa siku nyingi na hatuonani, alikuwa Masisi na kule Goma, lakini tunamkaribisha kwetu, karibu sana. Nitazungumzia vitu viwili. Watu wengi wanajiuliza kuhusu makubaliano iliyofanyika huko Washington. Tunataka amani kwa ukweli. Sasa Kinshasa kama haitaki amani tutafanyaje? So asante sana. Nasema kuhusu makubaliano hayo ambayo yalipitika huko Washington, huko Marekani, ni kati ya nchi mbili. Nchi ya Rwanda na nchi ya DRC. Hiyo ni makubaliano ya nchi mbili. Kama nchi mbili ni sharti waweze wakaongee. Lakini shida yetu ya Wakongomani itamalizika na sisi Wakongomani wenyewe. Tunaelewana? Shida yetu haitaenda tatuliwa huko Washington, New York, Nevada, California, hapana. Ni sisi wenyewe ambao tutamaliza shida. Ni kusema nini? Hiyo makubaliano ya Washington inaona Rwanda na inaona
Kisekedi si AFC M23 vituhusu. Tunaelewana vizuri? Sisi wakuu viongozi wetu wanakuwa kwa maongezi huko Doha, huko Qatar. Na kwa maongezi hiyo ya Doha inayokuwa katikati ya AFC M23 na serikali ya Kinshasa, walisaini mkataba ya kusema kila watu wasimamishe vita. Lakini pepo yenyewe inaikala ndani ya Kisekedi, kama ni pepo ya mauti sijui, inaendelea tu kumsukuma kukuya kutuchokoza. Na waza mnasikia namna gani majeshi wetu wanajipanga huko Sud Kivu. Muko naisikia vizuri? Mkumva kwa tukukubiti mgiria hili. Wale wa vijana ambao wiko walitoka Nyiragongo, tulishaeneza mabatalion na mabatalion zeziko natoka hapa. Ilia zilikukona kazi. Mubapigie mikono wale wa vijana. So, sisi tunaheshimu mikataba yote ambayo tumesaini. Lakini Bwana Tshisekedi kila mara akisha kunya ka whisky karutuku kabusanza anakuya anatuchokoza na kutana simba za Sarambwe ziko tayari zinamuzigula. Wakati zinamuzigula naanza lalamika. Akwenda tuchokoza tumwache. Tumwacha rudi hapa. Tuendelee tusonge mbele mpaka Kinshasa. Twende na Uvira, Makalemi, Lubumbashi. Kama ukweli tunapenda hii amani ambayo tumenapata hapa. Nakumbuka wakati tulifika hapa, Chef Migari kila mara alikuwa anatuita kila usiku. Oba na pie, oba na kuya, lakini leo kunapita miezi 2 haite tena. Si ni vizuri hivyo? Si tunaweza shangilia polisi yetu na majeshi. Sasa watu wa Kiliba, watu wa Uvira, watu wa Kamina, wa Kalemi, wa Pweto, wa Moba, wa Lubumbashi, wa Sakanya, nao wiko na bezwe wasinzie kama nyinyi. Na sie watoto ya Nord Kivu tulipiga hatua ya kwanza. Tunaelewana vizuri? Inaomba Nyiragongo iende iwape amani kule. Watoto wa Nyiragongo wakuwe sawa MONUSCO kule. Tunaelewana vizuri? Tuko tayari vijana wa Nyiragongo? Vijana wa Nyiragongo tuko tayari? Tuko tayari kusindikiza simba za Sarambwe? Wenye yuko tayari kuja hapa mbele? Wenye anaona yuko tayari, anaona ni suja. Wanaona ni suja, anaweza kuja hapa mbele, tunasaidiana na wengine. Wewe karibu sana. Huyu ni mkamo. Huyu ndio mwanaume huyu. Wengine mwenye kule nyuma, karibu sana Rumugaburi Itwari. Huyu kesho baba yake hataongeza fanya salo mmoja kwa mtoto wake amejitoa. Hakuna mwata kuyaba kula parcele hapo. Tunaita wa vijana kule wenye wako tayari kukuya kusaidiana na wenzao kwa kugomboa hiyo sehemu ambazo wakaaji hawalani. Wanasumbuliwa na wazalendo wa FDLR wakata nyama na wengine buchafu yote hii Tshisekedi ameleta kwa nchi. Vijana tuko pamoja. Vijana tuko pamoja. Haiko kukua pamoja ukipiga mikono tu. Ni kukua pamoja ukaza ukapinjiramo. Tunaelewana vizuri? So karibu sana kijana ambaye yuko tayari, milango inafunguliwa, anakuja, anafunzwa, atakuta kule wa vijana wa Nyiragongo, wa Kibumba, wa Turunga,
wakuombo wote tuisha kuwa wamingi kule, na kazi iko nafanyika, na afanda nasema kewa vijana wa Nyiragongo ni masuja. So na nyinyi mkuje, tusaidiane, tukubaliane, tusonge mbele, tusukule nchi yetu. Asante sana, acha nirudishe mikro. La République démocratique du Congo na Rwanda au ndio wako na problemi wao kwa wao, na kama kweli kuko ni collaboration économique, lakini sisi tuko na shida na Chilombo, na shida yetu tuko na itatulia Doha. Sasa tunasema nini? Doha kuko nini? Kule Doha kuko nini? Ndio kwenye kuna tuhusu. Ndasema kipengele tu kimoja miongoni mwa vipengele 8 ambayo tuko nazungumzia kule. Nimejitambulisha kwamba sisi ni biro ya mobilisation, sensibilisation, recrutement. Mobilisation juu ya nini na sensibilisation juu ya nini? Ni politiki ya liwali wa jimbo Bwana Bahati Msange Erasto alitia ndani politiki de proximite kwa kuya kuzungumza na raia, kusikia raia anasema nini, raia anaongozewa namna gani, raia anakonsome service yetu namna gani. Na ndio maana wakuu wanakusanya hapa kusudi tukuja kuzungumza. Tumekuja kuzungumza na nyinyi. Najua mwisho wa neno letu tutakuwa seansi ya maswali na majibu. Tutawapatia nafasi muongee, museme shida zenu watatiza, lakini sisi tumekuja kuzungumza na nyinyi, na wakati tunapatia maswali tunatoa angalisho. Serikali ya Kinshasa hailale. Tusikizane kwanza. Serikali ya Kinshasa hailale, inakamata vijana wetu, wadada wetu, wa mama zetu, banabatia mbongo, banakuwa wanasingizia, banasema kitu ya bongo hapa juu ya makestion. Mtu atakwambia no, tunapigiwa, tunafanya nini? Ukamuuliza nani mwenye alipigiwa, anakwambia nilisikia kule, sijua wapi, kule Makibumba nisikia walipiga mtu. Ile ni bongo. Ukileta swali lako hapa, hakikisha kwamba uko na mapreve juu tunapenda tutoe ile shida, tulete suluhisho. Narudia nyuma kidogo, walikuwa kule Washington, wanatoka kule wanafungula mashampanye, wanaweza jiuliza ile mashampanye jana walifungula jua nini? Ile ni Rwanda na Kongo, lakini sisi tuko Doha. Na kwa watu kunasikia nini? Nimesema vile vipengele 8, nasema tu moja. Tulikubaliana na timu ambayo kwamba jeshi letu la RCM23 na FARDC wataungana pamoja kusudi tupige wazalendo. Ndio tulifikia kule. Jeshi letu AFC na FARDC watajiunga pamoja, waneutralize les groupes armés locaux. Ni kusema hizo Nyatura, hizo PSLS, hizo Mai, hao wazalendo wote wanasema tena kwamba tutajiunga pamoja, tuneutralize les groupes armés étrangers, kusema ADF, FDLR na kadhalika. Njoo yetu kufikia Doha. Basi badanganye. Sasa Kinshasa inatafuta kama njia yote ya kukontourner na kupakana mafuta, wanawaambia kitu yenye kwayo. Ni kusema tutajiunga pamoja tupige hao wazalendo. FARDC na RCM23 batajiunga pamoja wapige hao wazalendo. Mushangilie huyo kitu. Sasa ujumbe wa pili, mwali wa jimbo aliniambia kwamba tuambie population ya Nyiragongo kwamba ni mtu mmoja
Waache kitu ya ubaguzi. Ubaguzi ndio inatufikisha hapa. Serikali ya Kinshasa ilitia mbinu zake zote kusudi igawanye raia wake. Tunataka pana utofauti ya mavita ambazo zilikuwa hapa Kongo. Kuna vita yetu inaitwa une guerre constitutionnelle ou bien une guerre politique. Une guerre constitutionnelle wakati kuna probleme quelque part, raisi anakamata majeshi zake anamaliza hiyo mzozo. Na kuna vita yenye tunaita ile guerre ideologique, ndio ile vita ya Chilombo. Chilombo vita yake iko vita iko constitutionnelle, non plus une guerre politique. Vita yake ni vita ya kiideolojia, une guerre ideologique. Anatia ideolojia population yake ya kuambia kwamba mtu mwenyewe aongee lugha yako haiko ndugu yako. Kama mtu aongee Kikumu anakuonyesha kwamba haiko ndugu yako. Alitugawanya katika makomunote mbalimbali kusudi apitishe maendeleo zake. Kamarada Anderson mwenyewe alifanya moderation, alisema kwamba kile kule kwa Makasai anaelewa hapo maonishe machakula na kadhalika. Na kwetu anatuletea tu wazalendo, anatuletea tu maarme. Anakuja kutuletea tu maarme. Chose grande, anakamata mtu mwenyewe kufanya formation, anampatia silaha kusudi amalize ndugu yake. Kukamata sana ukufanya mafunzo yake, mnajua swite. Haujua kuitumia, ukanyanyasa. Anapatia na hao wasivile wajinga, na hata wapatia nasale. Ile ilikuwa inamaanisha kwamba kile ambacho alikuwa anapenda atumalize. Lakini lazima vijana wenye Bongo walisimama kabisa. Ile Anderson amesema hao watatu wanachapa kazi mzile eneo, wanachapa kazi huko Mauvira. Ndio maana sisi tumekuja tena hapa kwenu tuwaambie kwamba safari vita inaharibisha vitu vingi. Tunajua gharama ya vita, hatutaki sisi vita, lakini akituchokoza tutamuonesha jinsi tunajua kujitetea. Sisi tunachunga, sisi target yetu ni population, tumupatie amani. Population tulisantia kwamba tumtosha kumzigo mbaya ya Chilombo. Ndio kwa maana tena viongozi walisema kwamba unajua kwa hizi masiku liwali wa jimbo iko na shikaza kusudi asiprime mataksi mbalimbali. Tukwenda polepole kuna asiprime mataksi mbalimbali. Balianza liwali wa jimbo alianza asiprime taksi ya wapeti yetu wenyewe wanausha karibira. Hao na Kadafi liwali wa jimbo alisema wapashe lipa taksi yoyote. Nasa ndo hakuna. Hao wapeti yetu wakuchuma karibira Kadafi alisema nakuwa naenda kwa Mbala Mtumai, kuko na stasio pale chini, waleza mabidia 2-3-5 wakona kuwapisha taksi. Bapili wenye balizitumia taksi yabo, ni haba petiwa mainite. Hawapashwe lipa taksi. Hao nao wasipisha taksi yao. Wengine ni wao watu wa Mutora. Tulisiprime taksi yao, hawapashe lipa taksi. Hiyo ndio uongozi wetu bora. Tunapaswa kutia mwanadamu tunafasi ya kwanza na tunatosha kutrakaseri. Na kuna kitu kingine wanasema maji ndio uzima. Liwali wa jimbo alisema na area zote za depuis 1960 mpaka 2024 zote alivisiprime. Basi mkosa kupatia population maji, juu huko na mariere. Régime des Obel pour rapporter maji, unaanza kuambia anza kuliza mariere. Meli wale wa jimbo alihakikisha kwamba hizo mariere zote bali visiprime. Usikuwe mtu wa kubadilisha mariere zote. Sasa
Mnahitaji Chilombo arudie hapa tena marudishe ile Mariere. Mnahitaji tena Chilombo arudie hapa. Mnahitaji Karonji Bonner. Kamarade Anderson amepana kwanza echantio, lakini tunasema je, kuna vijana wengine ambao uko tayari wakuje tufukuze zile mamenase mbali mpaka Kinshasa? Kuna vijana ambao uko tayari tena? Sisi hatukaze mtu, tunahitaji vijana ambao wanapenda wakuje kwa wenyewe. Mkuwe patient, tutawapatia wakati ya kuuliza maswali, lakini tunauliza, je, kuna vijana ambao wana vizuri? Lakini saa unapeleka uko na mafra unaenda uza kura biko na kuomba 28000, tuko naelewana, kisha banakutumia kura ya $10. Si ndi bamekuiba 5000 francs? Wewe tu uende uuze kura leo magharibi, akuombe 28000, kisha kutumia kura ya $10 utulite. Tutaonyesha kisi chama kinakuwa. Tunaelewana vizuri? So, biengine na mtu anabebeshaka mimba anachunga miezi 9 juu mtoto azaliwe na ni mzima. Iko vile? Akezaliwa na ni miezi 7 mnamuitaka nani? Sasa mnapenda na sisi tufanye vya premature. Mchunge mtoto akomale azaliwe na ni mtoto mzima. Huyu papa mwana anapenda vya doa. Wewe vya doa vitakusaidia hapo nini? Wewe vile vipengele 8 saa hii tukimkupatia. Uende ku Google. Siko na Android. Uandike www.dialogue doa entre AFC M23. Batakupa na vipengele 20 na 500 vyote uvisome. Ukuwe prof bamuangaje ku universite, akwenda kufundisha article sur article. Comme ça utabikusha bielewa, siku nyingine ya meeting utuambie jua nini tunasemaka tu vile vya kupika bazalendo. Tukwambie basi tutanani. Jumine nimebambia kweli mnaanza nisilikia. So, watu mara mingi Wakongomani tumelogwa vichwa. Tunajua kama nikiwa na shida ni sherti suluhisho itoke kwa mwingine. Sijue kama hiyo. Unakuta mtu uri umugabo, uri umugore, ufite abantu, ufite urugo, unashinda kunyumba, unachunga wao nijengi kusaidia. Tuko naelewana vizuri? Hiyo ni magonjwa. Wakati uko na shida, tafuta kwanza suluhisho wewe mwenyewe. Baada mtu wa jirani ataona, lakini huyu mtu iko na piganisha, acha tumupe support. So huyu mama alilunguziwa nyumba pale Murambi, tukaambia wakazi wa Murambi kila nyumba ipane huko 1000 francs. Wenyewe walizipanaga hapo atie kidole juu. Alimshipigie vigeregere. Wenyewe kuzipanaga hapo atie kidole juu. Ni ule shetani tu wa FARDC. So, tunawashukuru wakazi wa Murambi kwa moyo wa upendo ambao mlionyesha, na hii moyo wa upendo iende iguse pia wakazi wa Kiheru, iguse pia wakazi wa Rukoko. Wakazi wa Rukoko hao ni wa patron, haiko vile life. Tunaona Kiheru kuko manyumba manjanja, meme Rukoko hakuna, ni mama terioto. Sina bure kunyumba kwa manjanja tushaka kukataza, si mnavijua. Mwenye anapenda jenga kanyumba kama manjanja ni kwenda kule kwa Kiseketi. Na mwenye anapenda kushinda mumangula mumakarte aende kule Beni kwa Kiseketi. Hapa ni kutumika kukoresha mutwe ni kibuno ugakora ituturi kaza. Ukarya warushe. Tuko naelewana vizuri? Chakula yenyewe unakula numechoka, icho wishakiye wahinze wejeje binakwaga butamu. So, huyu mama wale tunawapigia aksanti, na sisi kama territoire tutapana pia mchango yetu. Walipima kukontribue juu ya kusaidia huyu mama, wakaeneza 600,000 francs congolais. Mnaweza kuwashangilia? Na ile 600,000 francs bazipatie huyu mama.